सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल की जाती है और अगर वो कपड़े धोना ही छोड़ दे तो वो अपना मकसद छोड़ चुकी है। अब उसकी जगह भंगार में या कबाड़ खाने में ही होती है। इंसान जब अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल जाता है तो फिर इसकी भी दुनिया में रहने का क्या हासिल है। अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए इसको बनाया था, अब ये मशीन उस मकसद पे नहीं चल रही है तो फिर इसके लिए जहन्नम का ईंधन तैयार है, जहां पर इसको हमेशा के लिए भेज दिया जाता है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं एक बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए बार बार हमें तंबीह फरमाई कि जो चीज़ हमें हमारे मकसद से फेरती है वो कौन सी चीज़ है, किस लिए इंसान गाफिल होता है और क्यों भटक जाता है, कौन सी चीज़ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मेरे बाद अपनी उम्मत से इस बात का अंदेशा नहीं रखता कि ये काफिर हो जाएगी, मुशरिक हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं, मुझे इसका डर नहीं है कि मेरी उम्मत मुशरिक हो जाएगी, काफिर हो जाएगी, लेकिन अंदेशा इस बात का है, डर इस बात का है कि तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी और तुम दुनिया समेटते समेटते अल्लाह रसूल को भूल जाओगे। आज ये पोजीशन पर जो मुसलमान आया हुआ है, उम्मत मुस्तफ़ा की यही हालत है कि दुनिया इस कदर हावी है कि वो अपने आराम और सुकून को छोड़ना नहीं चाहता। जो कंफर्ट जोन में जीने का आदी हो गया है उसे आज मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत नहीं है। आज मैं महसूस करता हूँ मेरे अजीज़ों, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात पर, कुरान पर, इस्लाम पर, दीन पर और अल्लाह की ज़ात पर हमले हों तो लोग आएँ काएँ करते रहते हैं, अभी अपने दाएं बाएं देखते रहते हैं कि मेरी सेफ्टी कितनी है, मेरी सिक्योरिटी कितनी है। छोटे से लेकर बड़ा आदमी हर एक ये सोचता है कि खामखा इस मुसल में अपना सर क्यों रखना, क्यों अपनी जान को जोखिम में डालना है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं और सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। यही दुनिया में कंफर्ट जोन में जीने की ख्वाहिश इसको बुज़दिल बना देती है और अपने रास्ते से इसे हटा देती है। कभी कभार ये भी तो सोचा होता कि बीवी बच्चे और घर बार और जायदाद और बिजनेस सिर्फ हमारे नहीं, सहाबा के भी थे, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। उनकी भी जायदादें थी, उनके भी माल औलाद थे, उनकी भी बीवी बच्चे, लेकिन कभी अज़मत मुस्तफ़ा और दामन मुस्तफ़ा के बीच दुनिया की किसी चीज़ को उन्होंने कभी आने नहीं दिया है। हम सारी चीज़ों को पहले मुकद्दम रखते हैं कि क्या होगा। मेरे अजीज़ों, एक सहाबी रसूल की बात अगर अर्ज़ करूं, अबू दहदा ऐसे मालदार सहाबी थे जिनका बागीचा पूरे मदीने में सबसे कीमती बागीचा था, सबसे कीमती बागीचा था, और उनके बागीचे की खजूरें सबसे महंगी खजूरें। अबू दहदा के बागीचे की शोहरत थी मदीने में। मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक मसला आया था, एक यहूदी का और एक मुसलमान का, एक दूसरे सहाबी का। उस यहूदी के और मुसलमान सहाबी के दरमियान जो मसला वो था एक दरख्त को लेकर के, खजूर के दरख्त वो यहूदी के आंगन में था जिसकी खजूरें इस सहाबी के घर पे गिर जाती थी। इन्होंने खरीदने के लिए कहा, वो देने को राजी नहीं था। या इस तरह का एक मसला और भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रग़बत दिलाई, कोई है जो ये एक दरख्त खरीद करके मेरे इस सहाबी को दे दे, उसे मैं जन्नत का बागीचा दूंगा। तो उस वक्त अबू दहदा खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं सौदा करूंगा उस यहूदी से। एक ही दरख्त था उसके आंगन में। उससे कहा कि कितने में तू ये दरख्त बेचेगा? मेरे नबी की बात है, हुजूर का फरमान है,
میں خریدوں گا. اس نے کہا میں بیچنا نہیں چاہتا اس کی قیمت, کیونکہ اسے پتا تھا ان کی کمزوری ہے. ابو دہدہ نے کہا کیا تجھے پتا ہے مدینے اوالی مدینے میں ابو دہدہ کا باغیچہ؟ کہا اس کو کون نہیں سنا ہے, مدینے کا ہر بچہ جانتا ابو دہدہ کے باغیچے کی شہرت. کہا اگر میں وہ باغیچہ اس درخت کے بدلے دے دوں تو کیا تو یہ درخت مجھے دے گا؟ اس نے کہا یہودی نے پاگل ہو گئے ہو, کیا بات کر رہے ہو, ایک درخت کے بدلے وہ اتنا قیمتی باغیچہ جس کی کھجوریں پورے مدینے میں مشہور ہوں. ابو دہدہ نے کہا اس باغیچے سے زیادہ قیمتی میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے, میرے لیے نبی پاک کی عزت اور ان کی حرمت اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے ہے. اس یہودی نے کہا کون نہ کہے گا سودا, اگر تم صحیح میں مجھ سے مذاق نہیں کر رہے ہو تو ابھی میں یہ درخت دیا اور باغیچہ دو. ابو دہدہ نے کہا تو نے ابھی دیا, میں نے بھی یہیں سے دے دیا, باغیچہ بیچ دیا اور ساری چیزیں یہیں پر طے کر کے اپنے باغیچے پر آتے ہیں. باہر دروازے پر کھڑے ہیں باغیچے کے پھاٹک پر, ان کی بیوی ان کی بچے, گھر اندر بنا ہوا ہے باغیچے کے اندر جو ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے خوشنما باغیچے کے اندر خوشنما محل بنا ہوا ہے. دروازے کے باہر سے ابو دہدہ پکارتے ہیں یا ام دہدہ اپنی بیوی کو, باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ اپنے بچوں کو لے کر. بیوی نے کہا اتنی جلدی کیوں اس طرح سے بلا رہے ہو, کیا بات ہے, کیوں چیخ رہے ہو؟ ابو دہدہ نے کہا یہ باغیچہ بک گیا ہے, اب ہمارا نہیں ہے, باہر آ جاؤ. عورتیں کبھی کسی چیز کو دینے دیتی ہیں, گھر کی کوئی چیز بک جائے عورت راضی ہو جائے, لیکن وہ عورت عام عورت نہیں, رسول اللہ کی صحابیہ تھی. کہا اچھا ابو دہدہ یہ باغیچہ بک گیا ہے, میرا تم پر یقین ہے کہ بہت اچھا سودا کیا ہوگا, کیونکہ مدینے میں اس جیسا باغیچہ تو نہیں ہے. ابو دہدہ نے کہا تو سچ سمجھتی ہے, میں نے بہت اچھا سودا کیا ہے. باہر آئی, یہ اندر نہیں گئے, اپنے بچے اور اپنی عورت کو لے کر باہر نکلے. ابو دہدہ سے پوچھتی ہے خاتون نے کتنے میں سودا کیا ہے, کتنے میں سودا کیا ہے؟ کہا بس وہ ایک درخت کے بدلے جو یہودی کے آنگن میں ہے میں نے یہ باغیچہ پورا اس کو دے دیا. عورت نے کہا ہاں ایسے کیسے, اتنا بڑا باغیچہ ایک درخت کے بدلے میں؟ کہا وہ تو بظاہر ایک درخت ہے لیکن اصل قیمت تو رسول اللہ کی زبان ہے. کہا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ایک درخت جو اس یہودی کا خرید کر کے ایک صحابی کو دے دے, میں اسے جنت کا باغیچہ دے دوں. ابو دہدہ نے جیسے یہ سنایا تو ام دہدہ کہتی ہیں ابو دہدہ تم نے کبھی میرا یقین نہیں توڑا, آج میں یہ کہتی ہوں یہ باغیچہ ہی کیا, حضور سے پوچھتے ہم سب بھی بکنے کو تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر یہ یقین کامل تھا, انہیں دنیا بیچ میں کبھی روک نہ سکی. ہمارے تو چھوٹی دکانیں ہمیں روک دیتی ہیں, ہمارے تو چھوٹے دروازے ہمیں روک دیتے ہیں.